자, 계속 이어서 강의합니다. And now I will continue. 자, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଜାରି ରଖିବା। 구원이란 뭐냐? What is salvation? ପରିତ୍ରାଣ କଣ? 영생을 얻어서 하나님 나라 들어가는 거다. Having eternal life and enter into the kingdom of God. ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାହା ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥ ଅଟେ। 자, 그럼 뭐냐면 영생이 뭔지 좀 아셔야 돼. Then you should know what is eternal life. ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କଣ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ଜରୁରୀ 자, ଅଟେ। 성경은 이 생명을 두 가지로 표현하고 있어요. The Bible expresses life in two ways. ବାଇବେଲ ଜୀବନକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା 원래 କରିଥାଏ। 푸시케 하는 단어세요. In original word, there is pushike. 푸시케. ମୂଳ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତିକା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। 영어로 말하면 soul. In English, it is a soul. ଇଂଲିଶରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣ ବା 자, 그다음에 ଆତ୍ମା। 하나 joy 그럼. And then the other word is zoe. ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଜୟ ବୋଲି 라이프. କରି 영어로 ଭାଷାରେ। 라이프. Okay, in English, life. ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ହଉଛି ଜୀବନ। 자, 예를 들면 마태복음 16장 25절 26절. Okay, for example, the example of pushike, that is Matthew 16, 25, 26. 한번 찾아보세요. Okay, ମାଥ୍ୟୁ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। okay. 16장 25절. Would you read? 누구든지 제 목숨을 원하고자면 이럴 것이요. 누구든지 나를 위하여 목숨을 잃으면 찾으리라. 하나님이 많은 원천을 얻고도 제 목숨을 무엇을 주가 무엇으로도 제 목숨 받겠냐. 여기 나온 건 전부 바로 이겁니다. 푸시케 소울, Okay. 목숨, 생명. The word here is all the soul, pushike. ଏଠାରେ ସେ ଇଜିକେଲ ସୋଲ ଅର୍ଥ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆତ୍ମା 자, 여러분이 ପ୍ରାଣ। 이 세상 다 내게 준다는데 여러분 목숨 내놔라. 그럼 그거 뭐 필요해? 말이에요. If someone asks you, I will give you this whole world to you, but please give me your life, your soul, then what is good to it? What is good to you? ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ଏ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ବିଷୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ। 그 여러분 죽어버리면 그 필요 없다 이 말이에요. 죽은 사람이 무슨 뭐 천하가 뭐 땅이 다 있었는데 뭐 소용이 있습니까? 죽은 사람에. Okay. To the dead person, the worldly things is nothing to him, useless. ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତା ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। 그러니까 이 생명은 육신의 생명 말하는 거예요. 육신의. So 그래서 here the pushike says 육신의 about the 생명이요. physical life. ପୁସ୍ତିକା ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁ ଏ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। 자, 이 생명은 여러분의 부모로부터 태어날 때 가져오는 것 말하는 거예요. 그 생명. When you are born from your parents, at that time you have this physical life. ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆପଣମାନେ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇଥାନ୍ତି। 그 생명 가지고 우리가 하나에 가는 게 아니에요. 그걸 갈 수 없어요. But with that life, you cannot enter into the kingdom of God. 그 말이에요. କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନନ୍ତ କାଳନ ଜୀବନ ବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 그 니고데모는 그거 생명인 줄 알고 엄마 앞에 쫓아갔다 나와. 그 백날도 갔다 안 봐야 니 그 생명 그거 가지고 손가락. But Nicodemus misunderstood, this life is this kind of physical life. So he said, okay, then I enter into my mother's womb and come out from there again. ନିକୋଦିମସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିଲା କି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧ କାଳ ସମୟରେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। 그래서 예수님 말한 영생이란 말은 그 생명 말한 게 아니고 바비스는 조엘만 조엘 라이프. But the Jesus said about life, the eternal life, that is Zoe life.
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତାର ମୂଳ ଭାଷା ହଉଛି ଜୟ ବୋଲି କରି ତା ମୂଳ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି 이 생명을 얻어야 하나님 나라 들어가셨다고 말해요. 이 라이프. When you have this life of Zoe, at the time you can enter into the kingdom of God. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ 그렇죠. 그리고 이 앞에다 리턴을 붙이니까 이터널 라이프고 그냥 라이프 똑같은 거예요. Okay, sometimes they say, joy. They say joy. Sometimes life or put eternal, so eternal life. But it is the same. ଅନେକ ସମୟରେ ଜୟ ଅର୍ଥାତ ଜୀବନ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ 자, 근데 그 이 생명을 그 뭐 부모로부터 얻는 게 아니기 때문에 다시 이 생명 가진 자로 나야 된다고 말이야. 생각해. 태어나야 Okay. 된다. In the case of a Zoe, the life, we cannot get it from parents, so he should be born again. ଏଠାରେ ଆମେ ଜୟ ଅର୍ଥାତ ମାନେ ଆମ ପରିବାର ଠାରୁ ପାଇନଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ 그렇죠. 그러니까 거듭나야 된다, 다시 나야 된다 이 말이에요. So Jesus said, you should be born again. ଯୀଶୁ ସେଥିଯୋଗୁଁ କହିଲେ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଜନ୍ମିବାର ହେବ 그 말은 이 생명, 이 영생을 가진 자로 다시 태어나는 거 말합니다. It means you should be born again, having this life joy. ଜୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି 이것은 땅에서 부모로부터 나는 걸 말하는 게 아니라는 겁니다. Okay. And this is not the life born on this earth from your parents. ଏହା ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ପରିବାର ଠାରୁ ଆସେ ନାହିଁ 이걸 어떻게 그럼 얻느냐? Then how they can have this life joy? ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ନିଜ ପରିବାରରୁ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ 예수님께서 ପ୍ରବେଶ କରିବା 물과 ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ 성령으로 거듭나는 거다. 그걸로 다시 난 거다. Jesus said you should be born with the spirit and water. ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆପଣ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମିବାକୁ ହବ 그리고 베드로서 1장 23절 25절 다시 보세요. And please open your Bible, 1 Peter 1, 23 through 25. ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ଠାରୁ 25 ଯାଏ ଆପଣମାନେ 자, 읽어보세요. ଖୋଲନ୍ତୁ 베드로서 1장 Would you 23절 read, everybody? 너희가 거듭난 것은 또 나오죠. 썩어질 시로된 것이 아니라 썩지 않을 시로된 것이. ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷୀୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛ କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ ତୃଣତୁଲ୍ୟ ତାହାର ସମସ୍ତ ସଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଏହା ସେଇ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି ଆମେନ୍ 자, 여기 보면 거듭나는 것은 말씀을 난 거다. Here it said, get born again is what? Born with the word. ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ 말씀이 곧 뭐예요? 복음이다. Okay, that word is gospel. ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୁସମାଚାର 오늘 이것을 예수님께서 주로 오셨다고 요한복음 3장 말했어요. Okay, John 3:16, Jesus said he came to give this, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜହନ 3:16 ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ 복음이 곧 예수 그리스도를 말하잖아요. Okay, gospel, that is what it says about Jesus Christ. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୁସମାଚାର ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଯାଏ So 그래서 하나님이 독생자 이런 저를 믿는 자 멸망치 않고 영생을 베라. So whoever believes in him, the Son of God, then he will, he will not perish but have eternal life. ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବ ବରଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ 그래서 여러분이 복음 대신 예수를 믿을 때 성령의 역사로 우리가 그렇잖아요. 이 능력으로 이 영생을 얻는 이런 거듭남이 된다고 말이에요. So when you believe in Jesus Christ at the time by the work of the Holy Spirit,
you have this eternal life. पवित्र आत्मा को जरिया रे विश्वास जरिया रे से अनंत जीवन अधिकारी आपण माने होई परिबे 이제 이해됐나요? Now, do you understand? आपण माने वर्तमान बुझी पारले तो 자, 이 사람이 하나님 나라에 들어갈 수 있다. Okay. This person can enter into the kingdom of God. एई लोक अनंत जीवन रे प्रवेश करि परिबो 자, 구원이란 바로 이걸 말하는데. 근데 지금 보세요. 종교 나오는 완전히 이 복음 없어요. Salvation says about this, about the religious pluralism, they remove out this gospel. परित्राण विषय ए प्रकार कहि थाए किंतु धर्म विषय से ए प्रकार कहे धर्म विषय कोन मनुष्य को सुस्थ करि थाए रोग दूर करि थाए से हा सब धर्म समान बोली कहि थाए 왜냐 구원을 갖다 전부 땅의 문제 해결하는 걸 생각하니까 이게 전부 다 종교 나오는 거예요. Why? They think salvation is solving the earthly problems. ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଜଗତର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା 땅에 태어난 이 육신 문제 해결하는 게 구원을 생각하니까 전부 다 복음이 없어버린 거예요. They think salvation is solving the the physical life of problems on this earth. So, the gospel disappeared. ଜଗତରେ ଥିବା ଶାରୀରିକ ଭୌତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା 그러니까 교회가 전부 복음 없이 모여가지고 막 복 받아라, 잘 살아라, 뭐 병 나라, 뭐 오만 이런 거 하는 거예요. So in the church, people gathered without this gospel and they say, okay, please receive blessing, please be healed. ଆଉ ସେଥି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଏ ସୁସମାଚାର କହୁଥାନ୍ତି 그러면 여러분이 예수 하지만 복음 아니에요. Then, even though you say Jesus, Jesus, but it is not the gospel. ଆପଣ ମାନେ ହୋଇପାରେ ସେ ସବୁ ଥାଇ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ 그러니까 예수는 말하는데 뭔 얘기합니까? 전부 세례요한, 엘리야, 예레미야 선지자 그 얘기하는 거예요. So, even though they say Jesus, but Jesus they are saying is what? The what of prophet John the Baptist, Elijah, and Jeremiah. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ଦିଶାୟ ଯେରେମିୟା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି 자, 그러면 이제 좀 이해가 될 겁니다. 구원이란 게 맞다. 우리가 이 생명은 이 교회란 생명은 하나님의 생명이 하나님의 생명. Okay, now you understand the salvation. Zoe, this life is what? The life of God. ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ 자, 요한복음 5장 26절 표현해. Okay, open your Bible, John 5:26. ଆପଣ ମାନେ ଜନ 5 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 26 ପଦକୁ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ କାରଣ ପିତା ଯେପରି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ସେହିପରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି 보세요. 아버지가 자기 속에 생명이 같이 아들의 생명 주어 그 속에 있게 하셨고. 읽었습니까? 아버지께서 자기 속에 있는 생명. Would you read? John 5:26. କାରଣ ପିତା ଯେପରି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ସେହିପରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି 그러니까 하나님 아버지 안에 있는 생명이요. Okay. 그렇죠? This life is the life in the Father. ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଜୀବନ ସେଇ ଜୀବନ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜୀବନ ଆସିଥାଏ 그 생명을 아들에 줘서 아들 안에 있는 생명. 아들 안에. He gave this life to his son, so this life is also in his son. ଆଉ ସେ ନିଜେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ମାନେ ପିତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ଅଛି 그래서 하나님은 이 생명 우리 주시려고 아들을 세상에 보냈다고. So to give this life to us, God sent his son to this earth. ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ 그래서 이 6장 40절 보세요. But please see 요한복음 chapter 6장. 6, verse 40. 요한복음 6장 John 40절. 6,
40절요. 요한복음 6장 40절. John chapter 6 verse 40. 내 아버지 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이니. ଯେ କହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହା ହିଁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି. 하나님의 뜻은 이 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 게 아버지 뜻이에요. So the Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him should have eternal life. ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ. 그래서 디도서 1장 2절에 So Titus 1:2 it says, ତିତସ 1-2 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା. 영생의 소망을 위함이라. 이 영생은 거짓 없인 하나님이 영원전부터 약속하신 것이다. a faith and knowledge resting on the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି. 자, 하나님이 택하신 자들에게 영원전부터 이 영생을 주기로 뭐요? 약속하셨다. Okay, God already promised to give this eternal life before the beginning of time. ଏ ଜଗତର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ. 그렇죠. 그러니까 아까 보잖아요. 예수님 오신 것은 우리 믿는 자에게 영생을 주기 위함이고 그 영생을 얻어야 하나님 나라 들어가 살 수 있다고 말해요. Okay, the reason Jesus came is to give this eternal life. When we have this eternal life, we can enter into the kingdom of God and live with Him together. ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଥି ଯୋଗୁଁ ଆସିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ. 그러니까 이 생명은 하나님 나라, 하나님 품에 다시 말해 영혼에 들어가서 살 수 있는 그 살 수 있는 생명 말합니다. So this life of joy is the life we can enter into the kingdom of God and live there. ଜୀବନ ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା. 그러니까 우리가 육신의 생명 가져야 우리가 사람으로서 이 땅에 육신과 살듯이 우리가 하나님의 품 안 하나님과 함께 살려면 하나님의 생명이 있어야 그 나라가 하나님과 함께 살 수 있다고 합니다. As man, we can live on this earth. We should have the physical life on this earth like this. If we live on heaven, then we should have this eternal life. At the moment, we can live in heaven. ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ. ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯଦି ସେଠାରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି. 그렇죠. 그 생명을 가진 자로 다시 나는 걸 보고 거듭난다. So to be born with this new life, the Zoe life, we say this what? Salvation. To be born again. ଜୋଏଲ ଯୋଉ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା. 우리가 어떻게 그렇게 날 수 있느냐? Then how can we born like that way? ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ବା ସେଇ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା? 우리가 예수를 믿을 때 하나님의 성령의 역사로 우리가 생명을 얻게 된다. When we believe in Jesus Christ, by the working of the Holy Spirit, we can have this life. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା. 이제 이해가 돼서 믿습니다. 구원이 뭔지. I believe now you understand what salvation is. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଆପଣ 이거는 제 이론이 아니에요. 예수님께서 지금 그렇게 말씀하신 거예요. It is not my theory. It is what Jesus said. ଏହା ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହୁଅଛି. 자, 그러면 오늘 말씀하겠고요. 그러면 우리가 이제 이래 된 거예요. 자, 구원의 증거가 뭐냐? Okay. Then, what is the evidence of salvation? ପରିତ୍ରାଣର ଆମର କଣ ସୂଚିତ ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା. 내가 구원을 받았다 반드시 증거해야 된다. If I have salvation, then surely I have
evidence about that? ଯଦି ମୁଁ ପାଇଅଛି ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଉଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ତାହା କଣ ଆଉ କେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ପାଇଅଛି ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା. 그러면 요한일서 5장 10절이다. 요한일서 5장 펴보세요. 요한일서 5장 10절. Please open your Bible, 1 John 5:10. ଜନ 5ର 10 ପଦ. 자, 성경 보세요. 성경 들어야 됩니다. 5:10 ma'am. Okay, 1 John 5:10. 편하세요. 그 첫째로 보면 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 이랬어요. Okay, the first part is said, anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଆପଣାର ଅନ୍ତରରେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଅଛି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ. 자, 그 이제 다 하나님의 아들을 믿는 자 반드시 증거 있다고 성경이에요. 그렇죠? 구원받으면 증거 있단 말이에요. Surely the Bible tells us if we have the Son of God, if we believe in the Son of God, then surely we have the testimony, the evidence. ଯଦି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି. 자, 반드시 구원받으면 증거 있는데 증거가 뭐냐? Surely we are saved, we have the evidence about that. And what is that evidence? ସେଇ ପ୍ରମାଣ ବା ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ କିଏ ଅଟେ? 아, 증거 뭐라 했어요? What is that evidence? 11절에. Verse ସେଇ 11 says, ପ୍ରମାଣ ବା ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ କିଏ ଅଟେ? 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. Verse 11 says, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in his Son. ଆଉ 11 ପଦ ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ଜୀବନ ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି. 자, 분명히 구원받은 증거인데 그 증거 뭐냐? 하나님이 주시는 영생. Okay. If we are saved, then surely we have the evidence that is the eternal life God gave. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରମାଣ ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି. 그래도 그게 어디 있다고요? 하나님의 아들 안에 있는 생명이다. That is in the Son of God, so it is the life in the Son of God. ଏହା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ. 자, 이게 바로 우리에게 있어야 그 구원받은 증거예요. 그렇죠? If we have this, that is what the evidence of our salvation. ସବୁ ବିଷୟ ଥିଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ବା ପରିତ୍ରାଣର ପରିଚୟ ଅଟେ. 자, 그래서 요한일서 5장 12절에 보세요. So 1 John 5:12 it says, ପ୍ରଥମ ଜନ 5 ତାର 12 ପଦ ଏହା କୁହେ. 성경 그대로 보세요. 아들인 자에는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에는 생명이 없느니라. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇ ନାହିଁ. 자, 여러분 속에 여러분 안에 하나님의 아들이 있다? 그러면 그 안에 생명이 있기 때문에 생명도 있는 거다. 그렇죠? if 아들이 there is the 없다? Son of God in you, then you have life. 생명도 없다. ଯଦି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ପାଇ ଅଛନ୍ତି. But if you do not have the Son of God, then you have not life. ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନାହାନ୍ତି. 자, 여러분 보세요. 성경 그대로입니다. 이해가 되겠죠? It is as the Bible tells us. ଏହା ହିଁ ବାଇବଲ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ. 그러면 구원의 증거는 영생을 소유하는 거예요. 생명, 영생, 그렇죠? Then 그래서요. according this, the evidence of salvation is what? Having eternal life. ଏଇ ସୁସମାଚାରର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବା ପ୍ରମାଣ କଣ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ. 구원받은 사람 반드시 증거 있다. Surely those who are saved have the evidence. ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ. 그 증거가 뭐냐? What is that evidence?
ସେଇ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? 구원받은 사람 반드시 그 사람 속에 영생을 소유하고 있다. Surely he owned the eternal life. ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। 그래 아까 얘기 안 했습니까? 하나님의 생명을 아들 안에 있고 우리 인간에도 그걸 주기로 영생부터 약속하셨다. So before I told you, okay, God has life in Him, and He granted His life. He granted His Son to have this life, and also He want to give this life to us. He promised this. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ ବା ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। 그래서 그 생명을 주시려고 하나님이 세상에 독생자를 주셨다 버려서. 그럼 믿기만 하면 영생입니다. Okay, to give this eternal life, God sent His one and only Son and gave Him to us. So whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଯେପରି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। 그래서 요한복음 5장에서 내가 진실로 내기는 내 말 듣고 나아버리면 믿냐 영생을 얻었고 심판의 사망에 옮겨드리라. So John 5:24 it says, I tell you the truth, whoever hears my words and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. ଜହନ 5:24 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। 그래서 예수를 믿으면 영생 얻는데 믿는 게 뭐냐? 요한복음 10장 영접하는 자 곧 그 이름 믿는 자는 하나님의 자녀의 권세이다. So anyone who believes he has eternal life, then what is believing? John 1:12 it says, yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। 믿는 게 꼭 영접이고요. 영접하는 자 곧 하나님 자녀인데 그 사람은 하나님께로부터 난 자다. Okay, believing that is acceptance. So anyone who believes he is born from God. ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିଜର ବୋଲି ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। 그래서 영접 어떻게 합니까? 예수님이 와서 내가 문밖에 두드린다. 문 열면 그들하고 그런 너를 먹고 나를 먹으리라. So how can we accept? Revelation 3:20 says, Jesus said, I'm knocking at the door. Anyone hears my voice and open his door, I will enter into him and eat with him. ଜହନ 3:20 ଲେଖାଯାଏ ଦେଖ ମୋ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଘାତ କରିଅଛି ଯେ କି ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବି। 그래도 우리가 영접 어떻게 합니까? 마음으로 믿고 입으로 신앙을 공부해. So how we accept? We believe with from our heart and we confess with our mouth. 이 ପ୍ରକାର ଆମେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଅଛୁ। 그 우리가 묻잖아요. 예수님 영접하고 싶냐 믿느냐? 그러면 영접해야 돼. 영접하겠나? 그러니까 한다고 하면 영접 기도해서 영접하잖아요. So we ask, okay, is it believable to you? They say yes, then okay, let's accept Jesus, and then they follow the acceptance prayer. ଆମେ ତାପରେ କହୁଛେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ହଁ ତାପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି। 그 영접한다 묻잖아요. 예수 어디 계시냐? After acceptance prayer, we ask, okay, where is Jesus? ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ବିଶ୍ୱାସ କର। 뭔지 제 사람은 내 안에 있다. 그렇죠. The one who knows it, who acknowledges it, they say, okay, he is in me. ଯିଏ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ ଜାଣୁଥିବ ଆଉ ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିପାରିବେ। 그러면 그 사람이 예수님 안에 있으니까 그 안에 생명이 있으니까 결국 생명도 영생도 가진 자가 있다는 말이에요. Okay, that person has the Son of God, then it means he has eternal life. ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ଆଉ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। 그래서 구원받으면 반드시 영생을 소유하라. So
those who are saved surely have this eternal life. ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। 자, 그러면 여러분이 이제 알았죠? 구원받은 반드시 증거가 있는데 그 증거가 영생을 소유한 거다. Okay, now you realize, okay, if we are saved, then surely there is evidence about the salvation. That is having eternal life. ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। 자, 문제는 영생을 우리가 갖고 있는지 안 가는지 어떻게 알수? Then the issue is how we can know we have this eternal life or not. କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି ପ୍ରକାର 분명히 예수 믿으면 갖고 있다 하는데 뭐 그 영생이 뭐 보이나 말이야. 만질 수 있나? 의학이나. Surely the Bible tells us that if we accept Jesus, then we have this eternal life. But it is not visible, it is not touchable. How can we know that? ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ପ୍ରକାର ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମୋର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୋ ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। 내가 이게 확실해야 내가 막 어디가 난 영생을 소유니까 난 절대 하나님에 들어간다 확신으로 살아갔거든. 이 뭐 영생이 무슨 보이나 말이야. 의학이나. If we are sure about our, eternal life, then we will not be shaken. So, but it is not visible things, so people easily be shaken. ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। 그래서 구원의 증거와 다른 말이면 구원의 확신의 증거 뭐냐? So then now we learned the evidence of salvation, that is having eternal life. But what is the evidence of assurance of salvation? ପରିତ୍ରାଣର ଆମର ପ୍ରମାଣ କଣ ସେ ବିଷୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭରସା ବା ମାନେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛୁ ବୋଲି ଆମଙ୍କର କଣ ଭରସା ଅଛି ବା କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? 자, 구원의 증거는 영생을 소유한 거예요. 그럼 내가 영생을 소유하다 어떻게 확신할 수 있냐? 그게 바로 구원 확신의 증거입니다. Okay, the evidence of salvation is having eternal life. But then, how can you sure you are saved? That is what the evidence of assurance of salvation. ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ନିଶ୍ଚିତତା ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ସେଠରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। 그래서 요한일서 5장 13절. So 1 John 5:13 is very important verse. 13절 찾아보세요. Please open. ପ୍ରଥମ ଜହନ 5 ତାର 13 ପଦ 딱 펴놓으세요. 자, 읽어봐요. Okay, please 내가 open your Bible and 하나님의 read 아들 it, 이름을 please. 믿는 너희에게 있은 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하라. ତୁମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖିଲି। 자, 성경이 말했어요. 하나님의 아들의 이름을 믿는 자는 반드시 뭐겠다? 영생을 소유하고 있다. 그러니까 그래 알아라 이 말이에요. The Bible tells us, you who believe in the name of the Son of God, you have eternal life. So please know about this and be sure about that. ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି ଏହା ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ। 그렇죠. 성경이 말씀하고 있잖아요. 하나님의 아들 이름을 믿는 사람 반드시 영생 소유하고 있기 때문에 그걸 알아라고 확신해라 이 말이에요. Okay. The one who believes in the Son of God, he has eternal life. So be sure about that. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। 그렇잖아요. 영생은 이 생명 우리가 볼 수 있어요. 만질 수 없고 왜냐하면 영리는 영적인 거니까요. 그래서 우리가 어떻게 할 수 있냐? 하나님의 아들을 믿는 사람은 무조건 소유하기 때문에 그러면 내가 확신할 증거는 이게 되는 거야. 하나님의 아들을 믿느냐 안 믿느냐. Okay, the eternal life is invisible things. So people do not sure about these things. So the Bible tells us, he who believes in the name of the Son of God has eternal life already. So please be sure about that.
आपण माने अनंत जीवन अर्थ बुझी पारिबा चेष्टा करंतु जे यीशु को विश्वास करिबा उद्धार पाइबा हे अनंत जीवन एक कथा को विश्वास करंतु 자, 그러면 하나님의 아들 이름이 뭐예요? Okay. So, 잠깐만요. So the evidence that we can have assurance of salvation, that is what? The believing in the name of the Son of God. Then what is the name of the Son of God? यीशु को विश्वास करिबा ईश्वर पुत्रଙ୍କର नामର अर्थ କଣ ଅଟେ Yes ma'am. Okay, go ahead. Okay, 잠깐만요. 못했네. Okay. The evidence of the evidence that we can be sure about our salvation, that is believing in the name of the Son of God. Please go. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଆମର ପରିତ୍ରାଣର ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତତା ଅଟେ Then the name of the Son of God, that is Jesus. ଆଉ ସେଇ ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 자, 답 나왔어요. 그럼 하나님의 아들 이름 예수를 믿으면 누구나 반드시 영생 소유하고 있으니까 뭐 확신하면 돼요. Okay. Then the answer comes out, anyone believes in the name of the Son of God, it means anyone who believes in Jesus, he has eternal life. So, be sure about that. ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ 그럼 여러분 다 예수 믿죠? Then all of you believe in Jesus, right? 예수 믿잖아요. ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ନା 예수 믿는 사람 누구나 영생 소유하고 성경이 있다고 했으니까 뭐 확신하면 돼요. The Bible already revealed, anyone who believes in the name of the name Jesus, then you already have eternal life. So please, the Bible guaranteed about this, so be sure about that. ବାଇବେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଯେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଏହା କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ମନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ 자, 그럼 내가 물어봅시다. 예수 믿는 게 뭐예요? Then I will ask you, what is believing in Jesus? 예수 믿는다. ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ 뭐 왜 예수 믿는 게 교회 다니면 예수 믿는 겁니까? 뭐 여러분이 막 목사 되면 예수 믿는 겁니까? 뭐 왜 예수 믿는 거예요? Okay, what is believing in Jesus? Just attending the church, that means believing in Jesus, or to become a pastor, it means believing in Jesus? ଆଉ ତ କଣ ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ଗିର୍ଜାରେ ବସିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଅଟେ କି 그렇잖아요. 교회 다니면 다 예수 믿다 가지고 뭐 힘들게 믿는 사람 있어요. Anyone who attends the church, they say, they believe in Jesus. They will not say, I believe in Hinduism. ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ସେଟା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି 근데 왜 교회 다니는데 구원의 확신이 없냐고 말이에요. But even some people, they attend the church, but they do not have assurance about their salvation. ଅନେକ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ସୁନିଶ୍ଚିତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ 자, ସ୍ଥିରତାରେ 시간이 ନାହାନ୍ତି 없어요. 여러분 하도 시간 따져서 Okay, why the reason? 예수 믿는다는 말을 지금 얘기합니다. Okay. Now I will explain. 들으세요. 1 John 5:1, 4, and 5. ପ୍ରଥମ ଜନ 5 ତାର 1 ଆଉ 2 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା 자, 찾아 읽어보세요 그럼. 자, 예수 믿는다. Okay, please open it and read it, please. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଆଉ ଯେ କେହି ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରେ Verse ଆମେମାନେ 1 ଯେତେବେଳେ only ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ now. ପ୍ରେମ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ସେତେବେଳେ ତଦ୍ୱାରା ଜାଣି ପାରୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ 자, 읽어보세요. 예수께서 그리스도를 믿는 자마다 하나님께로서 난 자다. Okay, verse 1 says, everyone who believes that Jesus is Christ is born of God. ଆଉ ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ 자, 예수 믿는단 말
그냥 아닙니다. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자는 하나님께 난 자다. 아까 거듭난 위로부터 난 자. 맞죠? The word believing Jesus, it means, believing that Jesus is Christ. They are born of God. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅର୍ଥ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ବୋଲି ବାଇବେଲ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। 자, 예수 믿는단 말은 예수께서 그리스도이심을 믿는 자다. The word believing Jesus means that believing that Jesus is Christ. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। 자, 그럼 두 번째 4절 5절 보세요. 그럼 하나님께 난 예수가 믿는 자 하나님께 난 자다. 하나님께 난 자마다 4절에 세상을 이긴다. 세상 이기는 승리는 이건데 우리 믿음이다. 그것도 뭐냐? 예수께서 하나님의 아들 믿는 자가 아니면 생명자. And verse 4 and 5 it says, everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is that overcome the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ ଆଉ ଯାହା ଜଗତର ଜୟ କରିଅଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। 자, 그럼 답 나왔어요. 예수 믿는다 말은 예수가 그리스도이고 하나님의 아들이시라고 믿는 자를 말한다. Then the answer comes out. The one who believes in Jesus is the one who believes that Jesus is Christ and the Son of God. ଯେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଗତକୁ ଯେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 이 사람은 반드시 영생을 소유하고 있다. Surely this person 받았다. have eternal life. Be sure about that. ଆପଣମାନେ ଏତିକି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନିଅନ୍ତୁ। 그래서 예수님께 질문한 거예요. 마태복음 16장. So in Matthew 16:16, Jesus asked the disciples, ମାଥ୍ୟୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ 16 ପଦରେ ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। 16장 13절 이제 보면 사람들이 인자를 누구나 하냐? 사람들이 세리와 내리가 이르면 너희는 나를 부르냐? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. okay, Matthew 16:13, 14, it says, who do people say I am? They answered, they say, you are the one of the prophets, Jeremiah, Elijah, and the John the Baptist. At the time, first this one. ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାଇସରିଆ ଫିଲିପ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନେ କହିଲେ କେହି କେହି ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ, କେହି କେହି ଏଲିୟା ଆଉ କେହି କେହି ଜେରେମିୟା ଅବା ଭବିଷ୍ୟତ। And then Jesus asked to his disciples, who do you say that I am? You are the Christ, the Son of the living God. ସେଥିରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତମେ ମାନେ କହୁଅଛ? 됐어요? 설명 더 안 합니다. 시간. 자, 그래서 사도행 20장 30절. Okay, here Matthew 16, Yeah, I think 16 it says, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. The 찾아보세요. same words. ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। Okay, and then please open your Bible, John 20:31. 요한복음 20장 30절. Please read it, John 20:31. Yes. ଆମେ ଜହନ 20 ତାର 31 ପଦ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେପରି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। 됐나요? 성경이란 목적은 예수가 하나님의 그리스도임을 믿게 하려며 믿고 그 이름의 힘이 뭐요? 생명 얻게 하는 거예요. The Bible were written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name.
ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେପରି ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। 그래서 초대교회 So the early century church, Acts 사도행 5장 5:42. 49절 펴보세요. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର Okay, open your Bible and read it. Acts 5:42. 자, 이 사도들이 보세요. ଆମେ 날마다 ପ୍ରେରିତ ତାର 5:42 ପଢିବା ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଓ ଘରେ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଓ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। 초대교회는 성경 보세요. 날마다 그랬어, 날마다. Okay, the early century believers, okay, they did it every day, day after day. 자, 모이는 성경이나 흩어지는 전부 현장에서 뭐였냐? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଓ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କେବେ ବି ସେମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। Okay, in the temple courts where they gather or in their houses. ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। 야. 예수가 그선 복음을 가르치기 전도하기 뭐였다? 쉬지 않았다. Agree. They never stopped teaching and proclaiming that Jesus is Christ. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ କେବେ ବି ଏ ପ୍ରଚାରକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। 반복 지속 집중했다. It means they repeat, continue, and concentrate. ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 그게 초대교회 성도들이 한몇 흔들림 없이 죽으면 숨기면 죽겠지 흔들고 그 사람들이 세계 복음을 Okay. That is the mystery. The early century believers, they never be shaken. So they did word evangelization. Even, they martyred. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରହସ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜଗତକୁ ସୁସମାଚାର କରିପାରିଲେ। 자 이걸 어떻게 설명했냐 예수 그리스도를 이렇게 설명했다. Then, how did Madam, they... can we have a break? Then, just wait a minute. Okay. Then how did it explain that Jesus is Christ in this way? ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବୁଝେଇ ପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କରି ଆସନ୍ତୁ ଏ ମାନଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 알았어요? 왜 여러분 보고 구원의 도표를 내 그렇게 하는? Okay. Do you know the reason why I emphasize? Please draw the way of salvation chart. ମୁଁ କାହିଁକି ପରିତ୍ରାଣର ଏ ଛବିକୁ ଆଙ୍କୁଅଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ 자, ବୁଝିବାଟା ଅତି 그러면 ସହଜ ହେବ। 좀 쉬었다가 마지막 1시간 우리 전도사님이 요 워크숍을 하고 하게. Okay. Now we will have 10-minute break, and then Esther, she will do the workshop, the way of salvation. Okay.